100% जोंनो देरहागोन जेबो सिन्था खालामनाङा बे आगे फिसिया जाबाय थागोन ट्रेलिं जागोन सोरबा आरो लिड खालामफिनगोन दा साहानिफ्राय सानबोदों साहानि भटारफोर दङ बिथांमोननि चॉइसखौ जों आगोलावनो मिन्थिदों गतिके दा फैनानै खोलाहा फैगासिनो दं खोलाहा बयबो मिन्थिगौ बेवहाय बिपिएफनि माबाया बांसिन फिल्डआ बांसिन गतिके जेबो सिन्था गैया आगोलाव फार्स्ट राउन्डआव जोङो लिड खालामदोंमोन सेकेन्ड आरो थार्डआव समान सेकेन्डआव समान जादोंमोन थार्ड आरो फोर्थआव बिथांमोनहा लिड खालामदों जेबो प्रब्लेम गैया फिफ्थ आरो 6, 7, 8 राउन्डआव इकुवेल जाफिनगोन सिडली समस्तियाव जों देरहागोन आरामसे सिडली समस्तियाव जों देरहागोन गासिबो समस्तियाव जों देरहागोन ओरैनो बेसेबांसो भट मोनगोन एक्जेक्ट बेखौथ' बुंनो हाया खिन्थु मोजां मार्जिन लानानै जों देरहागोन बिजेपिआ लिड लागासिनो दं बेखौ जोंबो मिथिदों दा फाइनाल काउन्टिंआ जोबथोंसै 100% जोंनो देरहागोन जेबो सिन्था खालामनाङा बे आगे फिसिया जाबाय थागोन ट्रेलिं जागोन सोरबा आरो लिड खालामफिनगोन दा साहानिफ्राय सानबोदों साहानि भटारफोर दङ बिथांमोननि चॉइसखौ जों आगोलावनो मिन्थिदों गतिके दा फैनानै खोलाहा फैगासिनो दं खोलाहा बयबो मिन्थिगौ बेवहाय बिपिएफनि माबाया बांसिन फिल्डआ बांसिन गतिके जेबो सिन्था गैया आगोलाव फार्स्ट राउन्डआव जोङो लिड खालामदोंमोन सेकेन्ड आरो थार्डआव समान सेकेन्डआव समान जादोंमोन थार्ड आरो फोर्थआव बिथांमोनहा लिड खालामदों जेबो प्रब्लेम गैया फिफ्थ आरो 6, 7, 8 राउन्डआव इकुवेल जाफिनगोन बेनि उनाव जों लिड खालामगोन सिडली समस्तियाव जों देरहागोन आरामसे सिडली समस्तियाव जों देरहागोन गासिबो समस्तियाव जों देरहागोन खिन्थु मोजां मार्जिन लानानै जों देरहागोन दरं उदालगुरियाव बिजेपिआ लिड लागासिनो दं बेखौ जोंबो मिथिदों दा ফাইনাল কাউন্টিংआ जोबथोंसै হয় আমি সেই সময়টোৱে ৰখি আছোঁ সকলো ৰাইজে ৰখি আছে ৰেজাল্ট ফাইনেল ৰেজাল্টটো কেতিয়া আহিব এতিয়া 20 মিনিট আছোঁ মই 20 মিনিট 4 ৰাউণ্ডলৈকে গৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড আমি লিড কৰিছিলোঁ এতিয়া আকৌ মানে কেতিয়াবা এইটো সলনি হৈ থাকে আৰু তেনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া দক্ষিণ পিনে আহিছে right now UPPL is leading by 2000 plus but then our area is coming now গতিকে ফিফথ ৰাউণ্ডৰ পৰা বিপিএফ লিড কৰিব আমি জিকি যাম কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে 5023টা ভোটত ইউপিপিএলৰ কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰী লিড কৰি আছে সমগ্ৰ ককৱা পৰা 14 লাখ আছে 14 লাখ আছে এই 5 লাখটো একো নহয় 5 লাখটো একো নহয় আমি জিকি যাম নিশ্চিত আপোনাৰ জয় নিশ্চিত 100% আপুনি চাব এই ফিফথ ৰাউণ্ড হ'ব এতিয়া ফিফথ ৰাউণ্ডৰ পৰা বিপিএফ লিড কৰিব আকৌ আগতে লিড কৰিছিলে এইবাৰ আকৌ ইউপিপিএল লিড কৰিছে আকৌ বিপিএফ লিড কৰিব